Langsung Swrangchati Kokborok Koktwma Amrun Legotongo University of Martin Kokborok Koktwma Rangka. Hastemo Shalom no Biruni Shaka Romple Sompre Buthazamani Patimon Patiwitongo Abobai Loco Hodamo Kasha Tonka Tonka. Hastemo Shalom no Biruni Shaka Romple Sompre Buthazamani Patimon Patiwitongo Romple Zamani Mungsha Tongtargre Mungsha Dofagre Romple Mani Kasha no Shinimon Abonka Crime Hayong Ganangai Coronavirus Timbagai Korok Rasai Broni Langmono Ari Lanka Tabu Bokabama Borok Shak Hamnago Shak Naizagai Tongo Omohai Jorawasi Bar Hakoto Tibra Hastemo Shalom no Biruni Shakawa Romprezakmani Patimong Patiwitongo Taklai Bishiwa Shimisi Mongya Kami Kwaitula Shikor Ambasawa Omohai Patimong Patiwi Tangmani Piaba Omohai Shamong Sitra Kainai Rok Tabuk Krak Mazra Rizayako Aboni Bugino Korangti Salaika Kwai Hankor Tula Shikor Ardiblo Kobzak Shamborte Shikari Bari Amseni Tibra Motarok Lahar Himboto Klaye Boroni Shanmong Dakti Omohai Patimong Sitra Kainai Rok Bazarinani Bishingti Pasirinani Bagai Swrangchati Jakmani eba Swrangchati Jakman omohai rok pungui tongo aboni tini tipra mo thani bukhakti kaisa lahar himba andra gunda khada omohai Swrangchati Jakmani inga abono bukhakti kaisa sung siborong adoni bukhakti sung budna nai sini Tamni bagi tini omohai justice for our sisters eba we want justice ini borok siri khoglai tongo aboni bukhakti no ang tini borok ni khoroksa adong o ungko noti kaisa borok no kok sung mungfaina ador tini tamni bagi omohai tini omohai sandarogo mom soglai omohai lahar himbo torok khlai leke hambai kodon sari kaham kokahai je belai khai mane sini belai khadungma boklayo gai sung naslima boklayo tamba hindi nadi haste ganangoi sung nukjago sini tibrasa briro bromphek jago buthar jago kintu thik moto borok justice maya he sung abono nayo je sung amti hai bahai geng ungtong tambagi borok thik moto borok astike majra khai dong bongno sasti rije ungtong sung abono sung tini ke tongmala ya khai oglai ma ongkholai kaiji ঠিক মতো মানে চিন বুড়ি রং ফেজাক দङ রং ফেজাক গয় তামখাই কিসা মিসে কেসে সুङ লখাই তাম কেসে দিস মিজিং থাই কমাই থাंगो হেঙ্गा আবনো সুং তাবক মানে চিনি হাসা হাবাंनि अंगनो যে বরমগ্রাং চিনি মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আবনো সানামু সুङ মানে যে মুতে হাই সামং সিত্রা খাই তনে রং দাতি রমই বংনো ফাসি বেরি বথানাং থুন আমতি হিনে সুং তিনি তংমালাইয়া যতন পালখাই সুং মা হলাই গাইজি চিন বখা তুং হলাই যাক চিন বুড়ি বসার রং ফেজাক দङ কিন্তু ঠিক মতো জাস্টিস মাইয়া আবনি কারণ তামো সুনো সানাং থুন যদি omohai buskangni bukhago omohai rok jodi yapri sajagya eba borokno phasi rijagya eba borokno kuno sikrimong kubangma omohai ingui mano ungman bukhago norokno tini norok lahar himboto khimka himani yagol phano norokno tini buskango omohai no je tini kut ninogo eba kerang bumani nogo thangi omohai saimaya boba hai khlai tam khlai amani bisingti khlai angi thangmani yaglo norokni demand tamungnai eba borokno phasiri angkha norok buskango borokno 10 বছর eba 12 বছর eba 6 বছর omake kubangma yogui phan phaimani yaglo norok tam khainen bagi norok wansuni tong omahai jodi majra rogiya kerang boy angka जों जुदि ठीक मतो जों जे अंगै तमने आबो जे चिनि बुरि बुसारो रम फेजाक तिब्रा जो बुरि रम फे तमने बंगनो ठीक मतो अंडर सेक्शन कन्स्टिट्यूशन जे बंगनि जे एक क्लाइ माने बरक आबो जुदि ओ माजरा माया जुदि बंग आबो तेसे डिसमिस ना काय जों तिनि सिमि थाक तंया जों सारा तिब्रा मिलबो जों तेबो हजलाय फ्रांग दिना हेसि जों ठीक मतो जास्टिस माया काय ओ बरंनि गबो एगेंस्ट মানে যত আবকি তিপ্রা সরক বুড়ি বুসারক রম ফেজাক মান সিমিদা নরক অমনতি খাইনা তিপ্রা হাস্তেনি বাকি সিমিদা নরক তিনি লাহার হিমত খলাকে এবা বারা হাতর তিনো নরক অম হিমত খলাকে ব শুধু নরক তিপ্রা হাস্তেনি বাকি অম হাইয়া ফিরি সাম খলাই जों तिब्रा हास्तेनि बागै सिमिया पुरा सिन इन्डियानि जे माने आति से सामुं खाय सित्रा खाय जंनाय बंनि एगेंस्ट नो जों चिन मो पुरा चिन मो चिनि जे लामा हिमबत चिनि जे फनांगै गलाय माने हासि ठीक मतो जास्टिस माय गाय जों थागै तंया जों तेबो कतर गाय जों प्रोटेस्ट खायनाय किन्तु आबो जों माने आबोनो साइमानाम जों तामबो बरक न आसुं माजरा किसा मिसा बेरन बरक किसा समनि बिसिङनो बरक दिसमिजों थां तामो बंनि ताम ग्राक दं बंनि उगो साबो दं जों आबो साइमानाम उगो साबो दं जों आबो साइमानाम जों हाजे जों आबोनो नायो दाति बंनो
mo lockdown to saimano pandemic chol dongo case rok ngone kisalero o pandemic tane min jotno badioi mo hai rep khane borong no dati bongni case no buskango tuoi bongno dati sasti roi bongno ekdom under section busuk section klai tong constitution e right songa sok thaimia bongno jesa ka bono sasti roi buthanang tunaichi phasi roi engka haino hai paithoko koksumu je kubangma omo haino rok hai yong borok tongo eba yongni bisingo omo hai samung sitra khlaine rok tongo ge borokni bukhakte je joto hastini jot bar haktoni borokno je nongni bukhakte ni rok hai je lahar himbo to khlaine ni ba especially ba benarongni tinini omo tha eba nongni mo kaisa lama lahar himbo tongni bukhakte ni rok tambo hai message rok na musong je bar hakte tipra hastini borok no engka message kabno ni namusungo nadi mo tabok sung hilayo are bin busa sirom phajago bin bahana jog sirom phajago bin bihik sirom phajago amti hino kebo noko asukta tongde abo nin noko phon phaimano nin jati go sin noko phon phaimano mo kaisa bemar sitrase nung tini jodi busayo nung mono jodi protest khayangkai o je gotna goti mane nin noko goti mano abona ang sara sini mo sudo tipraya indian borong no kobuna musungo moni against sung mas ma basana haisi mo tangui borok thik moto justice maya tangui bongno sastri jagya abono kebo nasingo ta tongdi mo nin noko phon phaimano an noko phon phaimano mo ke jesa noko phon phaima haisi abono bin nokong tongo an noko tongo hita hiladi sung pal khane moni bage protest khalene haisi baksa jagar ko nugu je chung saima je khnamani eba nugui mano ba social media eba facebook omo viral lokung ma jo chung nugu ajago baksa rangri jogo muthubui omo hai nimang seba muisul omo hai rok khlayo kan ajago khai boba hai ke ya pri choini rok thanga jago borokno yak thologo eba borokno help khlaina ni boba hai ke wansuk jak rok abo nadi abo uko sabo tong jung abo saimana musung haje jung abo nayo dati bongno mo lockdown to saimano pandemic chol dongo case rok ngone kisalero o pandemic tane min jotno badioi mo hai rep khane borong no dati bongni case no buskango tuoi bongno dati sasti roi bongno ekdom under section busuk section klai tong constitution e right songa sok thaimia bongno jesa ka bono sasti roi buthanang tunaichi phasi roi engka haino hai paithoko koksumu je kubangma omo haino rok hai yong borok tongo eba yongni bisingo omo hai samung sitra khlaine rok tongo ge borokni bukhakte je joto hastini jot bar haktoni borokno je nongni bukhakte ni rok hai je lahar himbo to khlaine ni ba especially ba benarongni tinini omo tha eba nongni mo kaisa lama lahar himbo tongni bukhakte ni rok tambo hai message rok na musong je bar hakte tipra hastini borok no engka message kabno ni namusungo nadi mo tabok sung hilayo are bin busa sirom phajago bin bahana jog sirom phajago bin bihik sirom phajago amti hino kebo noko asukta tongde abo nin noko phon phaimano nin jati go sin noko phon phaimano mo kaisa bemar sitrase nung tini jodi busayo nung mono jodi protest khayangkai o je gotna goti mane nin noko goti mano abona ang sara sini mo sudo tipraya indian borong no kobuna musungo moni against sung mas ma basana haisi mo tangui borok thik moto justice maya tangui bongno sastri jagya abono kebo nasingo ta tongdi mo nin noko phon phaimano an noko phon phaimano mo ke jesa noko phon phaima haisi abono bin nokong tongo an noko tongo hita hiladi sung pal khane moni bage protest khalene haisi baksa jagar ko nugu je chung saima je khnamani eba nugui mano ba social media eba facebook omo viral lokung ma jo chung nugu ajago baksa rangri jogo muthubui omo hai nimang seba muisul omo hai rok khlayo kan ajago khai boba hai ke ya pri choini rok thanga jago borokno yak thologo eba borokno help khlaina ni boba hai ke wansuk jak rok nai khajani jora takte bukuk chongno chungtini manjakha je tinoro je khoi hamkorbe khobjak tulashikur ardi block ni bisingo sikari kami amtai phaimani lama champa hawar tu sikari kami laharo kaisa tipra motha eba bubagrani loar jimungbai sonsajak tipra motha borok ni hoite tini je kubangma tipra haste eba bara hastor khobui je burirokni sakao madra je tongmani ba burirokno romfre sofre khlaimani obonoti tini borokni kaisa lahar himboto borokno baksa bongni khukti chung khlaimang khan tai norokno bosung phunungnani saitugui manka tamni himale baksa burirok tongo tamni burirokno rep khlai ribo te aboni bagi borokno kuno kuto justice maya eba borokno kuno phasi odari jagya borokno encounter khlai jagya omo hai samung sitra khlaimani no ti borokni tini kaisa kebengmung o kebengmung unkha borok jodi borokno phasi odar je rep khlaini rokno phasi odari angke borokni choba borok tebo kotorma okhornai eba ebong tei borok tebo kotor okhormani yagulo borok jodi borokno phasi odari angke borokni yapiri krak tebo krak khai borok
yapri sena hini borok ni thani chung saimanka engka abono joto khajani takukte bukhuk songno ang naitongnai khajani joto takukte bukhuk songno ang sanani musungo tei omo hai kubangma thairok ongui tongo kubangma jagarok ongui tongo norok nugui mankana engka abono chung tini orman khate khanao chung tini teka jaga mankana engka chini koktwma ni bukhaktei chung salobo kaisa news coverage ma khlaika chini Tulasikor hangkoni Nonu Kumar Kamio jeta buri laithanai 4 tarik 2020 ni salo khoroksa 12 bosor umoni cherai umor soksiano rep khlaiyakani doga sukage omohai ajagabo chungtini subrai swalung society ni bukhaktei chung kubangma borok khorangti samorego chung norokno phunugui manka ka haino hai naitongnai joto khajani takukte bukhukjongno paithego omono samung chung nini ani hiyawi bini hiyawi chung tabuk borok boba haike borokno justice himan eba borokno boba haike samung sidra khlainirokno buthagriman amono tuyui norokno chung busuk jora boroni yapri sanai ba subrai swalung society eba tei bubagrabe loaijijak tuiduljak tipra motha borok busuk jora yapri sawi tini borok o bongni andolon borokni yapri semani no chung norokno phungnani chaitongnai taibo te kubangma NGO rok eba kubangma omohai tongkosong tongnai rok borok buda okhono chung norokno phunugui tongnai norok naitongnai chini Swrangchati channel jotono hambai. Hok haba khaima bai simi rang azimani piano ta ingkha tipra sara mogolo imang tei tabo moi kethung rongni bari khaina changlai ka phiaba masana jorauna terawi rizagai tabo bukhaba leja mongya kami amsai rasumhon sadu kami lukra Hok haba khaima bai simi rang azina belai dai ingkha tipra sarokni mogolo imang tei tabo mukethung kethung rongni bari khaina changlai kha tipra sara phiaba Masana jorawono dera rezage tabo bukhaba leja mungya kami amchai rasmuhon chatu kami ni lukuro thangnai tal ko logrumino mungya kami amchai yo bolong mayung kethang akarma belai thaglai tongkha baksani nok shubai jakha baksani tui ban shubai jakha baksani ba kheto mai kadli sajak ba kha tabo mungya kami amchai lukuro kiri korok khlai tongima tonga jawo bufuro sabni bari klaino Shalo mukiting bari murik pano horoke murigi maya nogot hanane nango hanibai horo mayung kutung habui mukiting bari ni joto kaduli shubai chawi klang thangbayo mungya kami adi blog bai khobja mohrani por ADC village rasumuhon chadu kami ni lukuro bolong shubai kabangma mukiting thaikiteng bari khaigya mogodam kaikya thaichu mucha kumra mosho kailekya O kami yo khungchiba nukhung tongo jotono mukiting thaiketing khalileino nukhung pushi tonga jamani pia thangai tal ko logromoi o amchen lukurone kiri sundro belai bangi tongkha tamni hunba mayung kuthung kami o habui mukiting baro habui chopui tongo chawi tongo bolong tong bedini thani wari bai shaka pia musha khlai rezagya hani bai khadula ja BJP apepti kathaja khapono tui o amchen lukuro khranai di borok tam shaka boroni khuktunya जों आरो bolong hogoi bolong okhulno hogoi जों नखला हाइसे नामका मस काइख्या फजल खाइख्या जाखमरा काइख्या जत्तनो काइ तिनि मायुं उंति हेकलाई विनाश काइक जन कलां थांका busuk kani roka bajai nang आनारो पुराय 1.5 कानि मतन tam kajak tongoro मस हतंग जाखमरा तंग थाचुमु दरम बायतंग मगदाम तंग जत्तनो काफिगे विनाश कलां थांमेक्या अनरनि कष्टनि कलमति बुथाइ जे ओ जागाव ताबो फलिजाक नाहेदक अब जे अब हाइ कादुलजाक थामाइगा मायुं याकुनि तलाबो नरक अब बोसोरनि खति एकेबा बोसोरनि नगन र लस ओंखाना आनि अर लस बा 2-2.5 लाख मतन आं फालका हंगाय मानो केजिओ से 150 टाका मस दाम आनि सो 1.5 कानि प्राय 2 कानि मतन मस आन 2-2.5 लाख बा आनि हाइन तंग Basi nara obo je bolong khokma rok norni bobo haire ko hokan nara mo je jaga kotama obo haike je jaga utang muhitin thaiken kaijak bobo haike hokamano hokma ba nijini mal mata wak pung tok phaloi फसल नारंना बागै बसाबुते लेखाफोरा खायना बागै जों जोंनि माल माता फालै बलं अखलनो जों हगै जों खालाय जावो मायुंकी सालाबो जा फायना हरसिम न फाय मायुं कुन कुन समयकै चिनि मतिला तला रग बतंग खुरुब
खर'खौ जों खरां खानाय दंफां तांखायनो जों तांगे मा तांगो खेल खाय खाय नाहा नाहारै खालाय मा खायथ' हरं फाय खालायपायो जों मोरुबो माया मायं नबा किप किरुआ गोबां मा लुग्रंनिखौ खानाव हास्टेनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मायं मोरगनाय टीम जे दङ याखा बदल दङ नै ब बररक बेनरक मायं फायमाने यागलो नरक ककदुक नै बिसिंति याखा फुन रक बेनर को करंलाय कक दासालाय जोंबा बरंनो नुबो नुगिया फा दं होनगे सायमानो फायो खबर मा खायथ' फायो जों फन नाम्बार मोन हाजागिया खबर बोरै जे फाया फायफानो बरक जों बसर बसर खालायो महाय खालायै मां जोंनो काफिखौ बिनासै खालांगौ बरक फाय होनबा साला फाय नाय थांफायो हरबो बरक बिसिगा बिसोर का खानर गर महाय खारम खाले माने जों 6-7 बोसोर खांखा बिसापान आनि काफियान बोसोर गरै मते हेकेमा आनि नखला हेके बिनासका नखलां सरकार याखा बा हापांनि बखक्तिरगो आगि काफि फुनरग नरक के सुबासर मालामा जों खकचापानो आज पर्यन्त जों जुबासो मायाखौ सरकार नोंथाबो अ हास्टेनि आइबि दिबे बिजेपि कथावे हापां खालायजाक बरक अ हापांनि जे हाबा नगरगो नरक कुनु मनिति कागज हरबिना दा याखाबा सुबासर सानादा साबनो सुबासर सानायनो याखाबनि नि कपाल बिरमान साबनो सानायनो जिनि बलं हामक्राय मन्त्रि नेबार कुमार जमतिया सारनो आं कयना मुजुंता सानना मुजुंगो ब निजे साफायै अर नायफैमेयापानो बिनि बरंनो हरहरै नायै आं किसा मिसा सायज मानानि आं मुजुंगो आं नोसो कस्त खालायै साथं हकदै सोजना फिकुंरिवै आं खालायमानि आंबो मते हेके बिनासै कलांखाय आंबो खकसालेसपान आंबो माना मुजुंबले बाजैनि बुंखाय आं बुंखा किरनि देव बर्मा दाना बुंला सन्जित देव बर्मा नमो कामिनि बुंता म राजमोहन साधुपारा ब्लक है बब ब्लक म मंगिया ब्लक एक 8 तारिख नि हर दिनै 9 तारिख इनके उसकां 6 तारिख सिमे हापाय माने 6 तारिख अंगे लाइसमान तै सिमे बाइका प्राय 2-300 बुफां बाइका इनके 7 तारिख फाइका ताइ 2-300 सबाइका लाई थांमान सिमे कुनंगिया इनके तिनिखाय इको फाइ फुङो नायफैबा मे सारि हर ब समय बा हाबका तांका जों तो हर तो तंग्रागिया जों तो कृषक फुं 5 तारिख सिमे इनके सारि 5 ता 6 ता जरा तंलागो इनके न नगमा थांगो इनके इको जतन हाल नायसिन नायदि मामा के सबाय कलां थामिका जतना आनेरो प्राय खरस मिसे 1 लाख नि ऊपर बाख्या हकमानि होइते नि तांमानि बिथि बिराय ताक मसनि बिथि हिंकाय त फार्मेसी रो थांगा हिंकाय आब्रे खेनचने दाम नि मुसि यस कतै से चिकन तेतन दाम से 500 टाका र आसे के कष्ट गाय संगरि फाइमानि हिंगे तबो और प्राय 1.5 कानि जागा कावो आनि मस सारा प्राय 3-4 हजार मुफां हिंगा जागा प्रत्येक बाजार से आं प्राय 70-80 केजी के ताक मानद्रबो मान तंगो कम से कम तो 150 होइते 200 केजी आं प्रत्येक बाजार माना तंगमनि हिंगा न और जतन जीवन शेष खायगा आं खरकसा ब्रक प्राय बेकार बालखा 2000 नि सिगांनि सिमी सिनि 98 जों बेकार मोनता बुंनायदि जों साख्रिबो माया किसु बया जों आसाय तंमाने जो सरकार फायका हंकाय बीजेपी बा एफएफटी सरकार जेहेतु फायका जों साख्रि मानानो नै आगे इलेक्शन नि सिगां बसनो प्रचार खायका मिस कल बायसे साख्रि मानायफो ताइ बेकारावनो बो गोबांमा इनको प्रत्येक मासिक न वेतन दिनाय जात बतंफो आबो कुनु करै ताबुक जरा इनके जों जार फले जों को कृष्टि खायनो निर्भर खाय बसा ब्रै मांगानि मांनै इनके मासा क्लास 10 न ताबुक मासा फुरा इनके बरंनो खरस पत्र नांगो ब्रै मांबा जेहातो ताबुक बाजार जतो किसुनो दाम इनके आंगो बाहायकै संसार चलि दं अबसे तिनि फाइमो हायकै खलाय क्लांखांकै जों बबा हायकै जों बानचेनाय सिनि जीवन बाहायनाय तिनी फरेस्ट डिपार्टमेंट कोटी रां फायो होनै खोनावो अथच मे फरेस्ट डिपार्टमेंट जत मायं तायं चिनि महरानपुर चिनि कृषक रंग जे जागा से फायै नक सबायो हुक सबायो विभिन्न रकम खै खति खलाय दं आबन बागै सरकार टाम नाय आबो जोंले सामिया चिनि बागै बथाना दा नाख्या नाकेबा चिनि बागै बानचिरिना बागै दा बरक खलायका रां खरस रक बजागा खलाय बा बाहायकै को नानि बगन मायं तलां थांपाय बैथु बबा हायकै सेबो तनि ना तनिथु चिनर हंगाकै संखाय मुति हाके बानचिकलाक जों रास्ता रख पमा खलाय बाल बाजावै बिजिका बिसिका खादार नरगर जे हारं अबाय गियां अरगा मुखिदों थाइगदों मसर काले माने आं 15 बছর মতन कृषक कृषि खायमानि आनि अभिज्ञता दंगो ता जों प्रत्येक बছर न तिला हगै चिनि पाटा जागाव खलायलायो कुनु कुंका बिसि तंगनामे और जत जागाबो चिनर प्राय 60-70 परिवार न कृषिनि ऊपर निर्भर खलाय चलेलायो
केबो रेगन कामसे कोन समय जों ख्लाइरिमाय सुरुनि सिमदा काफि जागा ना जतन दा काफि जागा आरो प्राय 10-15 परिबारनि जतन म हाल हामेखाय सोबाय जाबा क्या गासर बाय नस्त खायबा जोंहाबो गुरि नायलाय माननो जतन फागांखाय नायलाय माननो डिपार्टमेन्ट बरफम फाइटुन जोंहाबो न आवेदन खालायो फाइगि तदन्त खालाय नाय थांना नंथुन एवं मनि परिबर्ते जोंनो ताम खालायमान आबा बरफ वान सुनांथु जिनि बलं मन्त्रि जिनि मेबार सारनाबो आं कयमुं नारगो ब जदि फाइमिया मिनिस्टार अथच जों कृषकनि बागै बरक डिपार्टमेन्ट पाठकटुन तदन्त खालायटुन सथिकिना एवं ताम खालायमान बोसोर जति क्षतिपूरण दिमान जोंहाबो दाबि कृषक थाने जुदि हाबांनि हाबानरगो नरक अबके सानमुं बुलाय माने बिसिङाव माइ हांगा बबहाय नरक सबार खायनि दामो माइ उंतिराबो अ कामिनि जों डीसी ऑफिस के बागे जेकुनो सरकारनि कायसा को फर डीएफओ ऑफिस रगपन जों मन परिबर्ते जदि कोनो सुरक्षा खालायजागिया हंगाय माइ बागै बरक कोनो पदक्षेप नाहाय हंगाय जों डेपुटेसन लिरनानै बायदंनाय एवं रास्ता रखौ खायनानै लास्टिके जों बायद मातंनाय बारा एरिया चुक्ति जों खोनाका जे मुंगे गामि दिगिबो थांगै नगरक सबायका थालिगरक सबायका नगनि माइरक फैसा खायनाय एवं चिन पाराबो थानाय को गान्धी नगरक सबायै समरक माइरक जतन एग्रे साइखिबायका जों दाबो कोनो रांरक सबाय माया फाइ नायफिननाय बकरै जों अनेक बार सावो डिएफओनो बसावो दिनैबो आं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बरकनो सागा रेन्जारनो सागा रतिरञ्जन सार ओमफ्राय अलक पाल फरेस्टार मुंगे गामिनि बनो आं फन बाय कलखाय साका ओमफ्राय बसाव एसडीएफओ उनको थ्रुते एप्लिकेशन दिदि एरफ्रे डीएम जदि अर्डार रिखांखाय जों थांनाय हनै बरक साव ना का कम कक दा हनो जा दस जरा जे बिथिरिफोर 4 बा बिथिरि का नंने प्राय 4-500 टाका मतन बिथिरि जा नंने अ नङाबो नों एक सप्ताह बिसि तै 10-15 दिन बागे राइटि साइड लांना नों ता सेस के तुक सापा करि खेरि जागना है कानि बोसोर कानिन माइ तै यही कारा कानि मतन त बिसि बागे अब उन मानसै मामला ता गोबां बसाइतो बा नंजाक सिंका ताबो सरकार एखाबा हापां हास्तेनि खालायजाक आइबि दुए बिजेपि कथावै नानो बरंनि थानि रागो अ हाबानरगो हापांनि हाबानरगो थांगा इननि म अबहाय एसे गोबां खदिं जाक सादे अतान दिलां थांसा बनसिन दङबा नानो पक्सिन दङ सादे गाचे मो हिमुसे खति खायसे गोसे खाय खायतो ज संग किचा मिसा मांखाबा हमजागो इ नरबो नुक थांगाय हि बर्तमान कुन भा खसना दा तंगारा नबो जत नुबाय खनाले ननि हारुंगो माइ सिमिना दंमोन ना ताम ताम माने माइ दङने नेने मुखते फजल तो थाइसे म हयते दरम हयते चाकुमरा हयते खाकुल जत दं ते मगरान थोदा तित नाना बुसुक ने अनुमान याखा परिमाणनि खय खति खाना दारनि अब जे खति म का बाबा अब है माइ ताइसे मुख माइ बरक या नेबा मामे हां अ त केची काइसा से 150 टाका होला मामी हांगा मामे हां माइरु केची काइसा से 150 टाका 25 साजाने थाङाता नों अरां बायनि ने साबुति परिनार हिनि दं माने दा माबनो फाले मा खांगे ना बो हाय त से जे ताइसे बुनि हाजिरा खाइखासि हां कामला खाइखासि मा खायो खाय ताउ हिया बुनि होको से यागु खाइ दं ब्लङ हामक्राइ गाबन चानानि हिने आं खातिमा बबो मा खातिमा या बन अर मा सखल हंखाय समय निजे मा तां निजे मा चाव हंखाय ताकाथ ब्लङ हामक्राइ नायमो थांग अ जागाव याखबा फरेस्ट अबरंग नानाय थाय याखबरनि मायुं मरनाय बररक अ जागाथ दं Satang wati manjagai bolong hogoi nokni malmata phaloi yakni rang sebai mukiteng thaikiteng moso akrok kalajai mani hatibo phaloi rang kisa misa ajina wansogoi imang nugoi busarok no lekha pora khlairnani thinangni bagai juda juda imang rajak tongmani mayung bai katuli rijak bakya okamni lukuro habune thane tabusuk jora chubasu manya khon sabu sanya khon phia tabuk junjalo klaima bai tiprasa hamkrai te blong tang bedini mantri no kisa phai na phai jade hne kolai tongo mukiteng thaikiteng kaduli sabai reja khubbar khainai lukuro Hok haba khaima bai simi rang azimani beaino ta ingkha tipra sara mongolo imang tei tabo moi getheng roni bari khaina changlai ka phiaba masana jorauno terawai rizagai tabo bukha ba lejak mongya kami amsai rasmohon sadu kamni lukro
huk haba khaima ba simi rang ajina belai dai engkha tiprasha rokni mokolo imang tei tabo mukiteng thaikiteng rokni bari khanya chengai kha tiprasha ro phiaba masana jorawono dera rojage tabo bkhaba laja mungya kami amchai rashmohan chatu kamini lukuro thangnai tal kologrumino mungya kami amchayo bolongno mayung kiteng akarma belai thaglai tongkha baksani nok shubajaka baksani tui ban shubajaka baksani ba kheto mai kadli chajak ba kha tabo mungya kami amchani lukro kiri korok khlai tongima tonga jawo bufuro sabni bare klaino shalo mukhiting bari muruk phano horoke murugi maya nogot hanane nango hani ba horo mayung kuthung habui mukhiting bari ni joto kadli shubai chawi klang thangbayo mungya kami adi block by khobja mohrani por adc village rasmohan chado kamini lukuro bolong shubai kabangma mukhiting thaikiteng bari khaikya mogodam kaikya thaichu mucha kumra mosakai lekya o kamiyo khungchiba nukhung tongo jotono mukhiting thaikiteng khalileino nukhung pusi tonga jamani phia thangnai tal kologromoi o amchen lukuroni kiri sundro belai bangi tongkha tamni hunma mayung kuthung kamiyo habui mukhiting baro habui chopru tongo chawi tongo bolong tong bedini thani wari bai shaka phia musa khlai rejaya hani bai khadula ja bjp apepti kathaja khaporno tui o amchani lukuro khranai di borok tam shaka boroni khuktunya जों आरो bolong hogoi bolong okhulno hogoi जों नखला हायसे नामका मस काइख्या फजल खाइख्या जाकमरा काइख्या जत्तनो काइ तिनि मायं उन्ति हेकलाई बिनाश काइक जन कलां थांका बुसु कानि रका बाजै नों आनारो पुराय देर कानि मतन ताम ताम काजक दङ र मस तंग जाकमरा तंग थाइचुमु दरम बाय तंग मगदाम तंग जत्तनो काफिगे बिनाश कलां थांनायका अनरंनि कस्तनि कलम तिनि बुथाइ जे ओ जागाव ताबो फलिजाक ना हेदक अब जे अब हाय कादुलजाक थांनायका मायं याकुनि तलाबो नरक अब बुसुरनि खति एकेबा बुसुरनि नंगन र लस ओंखाना आनि अर लस बा 2-2.5 लाख मतन आं फालका हंगाय मानो केजी से 150 टाका मस दाम आनि सुक 1.5 कानि प्राय 2 कानि मतन मस आन 2-2.5 लाख बा आनि हाइन तंग बाजै नरक अब जे बलं हगमारक नरनि बबो हायरको हकानर म जे जागा खतमा अब हायके जे जागाव तां मुखिथं थाइगथं कायजा बबो हायके हकामनो हगमा बा निजिनि मालमाता वाक पुंतक फालै फसल नारना बागै बसाबुतै लेखाफोरा खायना बागै जों जिनि मालमाता फालै बलं अखलनो जों हगै जों खालाय जागौ मायंकी सालाबो जाफायना हरसिम ना फाय मायं कुनु समयकै जिनि मतिला तला रगब तंग खुरुक जों खरां खानाय तंफना तांखायनो नि जों तांगे मा तांगो खेल खाय नाहा नाहारै खालाय मा खायथ हरं फाय खालाय पायो जों मुरुबो माया मायं नबा किप किरो गोबां लोगरनि को खानाव हास्टेनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मायं मुरुगनाय टीम जे दङ याखा बदल दङ नै ब बररक बनरक मायं फायमानि यागल नरक ककदुक नै बिसिंति याखा फुन रक बनरक कोकरंलाय ककदा सालाय जों बा बरंनो नुबो नुगिया फा तंग हुनके सायमानो फायो खबर मा खायथ फायो जों फन नाम्बार बन हाजागिया खबर बोरि जे फाया फायपानो बरक जों बसर खलायो महाय खलायै मां जोंनो काफिके बिनासै कलांगौ बरक फाय हिमबा साला फायनाय थांपायो हरबो बरक मुमुरुगिया बिसिगा बिसोर का खानर महाय खारम खाले माने जों 6-7 बोसोर खांखा बिसापान आनि काफियान बोसोर गरै मते हेकेमा आनि नखला हेके बिनास का नकलां सरकारी एखबा हापांनि बखक्तिरको आगि काफि पुरनको नरके सुबासर मालामा जों खकचापानो आस पर्यन्त जों जुबासो मायाखौ सरकार नों ताबु अ हास्टेनि आइबि दिबे बिजिपि कथावे हापां खालाजाक बरक अ हापांनि जे हाबा नगरको नरक कुनु मनिति कागज हरना दा याखबा सुबासर सानादा साबनो सुबासर सानायनो याखबा नि कपाल बिरमान साबनो सानायनो जिनि बलं हामक्राय मन्त्री मेबार कुमार जमतिया सारनो आं कयना मुजुंता सानना मुजुंगो ब निजे सा फाइन अर नायफिमे यापानो बिनि बरंनो हरहरै नायै आं किसा मिसा सायज मानानि आं मुजुंगो आं मुसु कस्त खलायै साथं हकतै सजना फिकुंरेवै आं खलायमानि आंबो उमते हेकै बिनासै कलांखाय आंबो खकसालेसफान आंबो माना मुजुंबले बाजैनि बुंखाय आं बुंखा किरनि देव बर्मा दाना बुंला सन्जित देव बर्मा नमो कामिनि बुंताम राजमोहन साधुपारा ब्लक है बब ब्लक म मंगिया ब्लक
Iko 8 tarik ni horo, tini 9 tarik. Ingke usang 6 tarik simi hapai mani. 6 tarik angke lai saman tei simi baikha prai 2-300 bufang baikha. Ingke 7 tarik phaikha tai 2-300 sabaikha lai thangman simi kunong ya. Ingke tini khai iko phai phungo nai phaiba me sari horo bo samoi ba hapka tangka jeng to horo to tongra ya. Jeng to krisok phung 5 tar simi ingke sari 5 tar 6 tar jora tonglango. Ingke no nogoma thango ingke iko jotona hal naisin nadi. Mama kai sabai kelang tham ka jotona anero prai khoro simise 1 lakh ni upor baikha hokmani hoite nin tangmani bithi birai tak mo soni bithi kai to pharmacy ro thanga kai abre khenjene dam ni musi yes ko taisi chikon teden dam se 500 taka ro ase ke kosto kai sangri phaimani nge tabu oro prai der kani jaga kawo anin mo sara prai 3-4 হাজার bufang inga jaga protek bazar se ang prai 70-80 kg ke tak mandrobo man tongo कम से कम तो 150 होते 200 के जंग प्रत्येक बाजार माना तो मनी इंगा ने और जतन जीवन शेष खाएगा आं खरक से बरक प्राय बेकार बालक खा 2000 नि सिगां नि सिमी सिनि 98 जों बेकार मोनता बुंनायदि जों साख्रि बो माया किसो बोया जों आसाय दं माने जो सरकार फाका हंकाय बीजेपी बा एफएफटी सरकार जेहेतु फाका जों साख्रि माना नै आगे इलेक्शन नि सिगां बोसनो प्रचार खाका मिस कल बाइसे साख्रि मानायफो ताई बेकारनो बो गोबांमा इनको प्रत्येक मासिक न बेतन दिनाय जात बतंफो आबो कुनु कुरै ताबुक जरा इंगे जों जार फले जों को क्रिस्टि खाइनो निर्भर खाइ बोसा ब्रै मांगानि मांनै इंगे मासा क्लास 10 ताबुक मासा फुरो इंगे बरंनो खरच पत्र नांगो ब्रै मांग बजे हातो ताबुक बाजार जतो किसुनो दाम इंगे आंगो बाहायकै संसार चलि दं अबसे तिनि फाइमो हायकै खलाय क्लांखांकै जों बबा हायकै जों बानचेनाय सिनि जीवन बाहायनाय তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কোটি কোটি রাং ফাই হনে খানাবো অথচ মে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যত মায়ং তায়ং চিনি মহারানপুর চিনি কৃষক রং যে জায়গা সে ফাই নক সবাই হুক সবাই বিভিন্ন রকম ক্ষতি খাই দं আবন বাগै সরকার টাম নাই আবো जोंले साइमिया চিনি বাগै বথানা दा नायखा नायकेबा চিনি বাগै बानचिरि ना बागै दा बरक खलायखा आर आं खरस रक ब जागा खलाय बा बाहायकै को नानि बंग मायं तलां थांपाय बैथु ब बाहायकै सेबो तनि ना तनिथु चिनर हंगा संखाय मुति खाके बांचिक लाख जों रास्ता रोखो पमा खलाय बाल बाजावै बिजि गाबिस का खाना नरा जे हारं अबाय गियां अरा मिखि जों थाइके जों मसर कालिमन आं 15 बছর মতन कृषक कृषि खायमानि आनि अभिज्ञता दंगो ता जों प्रत्येक बছरनो तिला हगै चिनि पाटा जागाव खलायलायो कुनु कुन गाबिस तंगना अर जत जागाबो चिनर प्राय 60-70 परिवारनो कृषिनि उपर निर्भर खलाय चलेलायो केबो रेगान कामो से कोन समय जों खलायरि माय सुने नि सिमना काफि जागा न जतन ना काफि जागा र प्राय 10-15 परिवारनि जतन म हाय हाल हामे खाय सबाय जाबा क्या कासर बाय नस्त खायबा जों आबो गुरि नायले माननो जतन फागां काय नायले माननो डिपार्टमेन्ट बरफम फायथुन जों आबोनो आवेदन खलायो फायगि तदन्त खलाय नाय थांना नंथुन एबं मनि परिबर्ते जोंनो ताम खलायमान आबा बरक वान जों नांथु जिनि बलं मन्त्रि जिनि मेम्बार सारनबो आं कयमं नारगो ब जदि फाइमिया मिनिस्टार अथच जों कृषकनि बागै बरक डिपार्टमेन्ट पाठकथुन तदन्त खलायथुन सथिकिना एबं ताम खलायमान बोसो जति क्षतिपूरण दिमान जों आबोनो दाबि कृषक रंथानि जदि हाबांनि हाबान नरगो नरक अबाके सानमुं बलायरि मानि बिसिङाव माइ हांका बबहाय नरक सबार खायनि दामो माइ तिराबो अ कामिनि डीसी ऑफिस के बागे जेकोनो सरकारनि कायसा अंको फर डीएफ ऑफिस रगपन जों मन परिबर्ते जदि कोनो सुरक्षा खलाय जागिया हंगाय माइ बागै बरक कोनो पदक्षेप ना हाया हंगाय जों डेपुटेसन लिरनानै बायदंनाय एबं रास्ता रखौ खायनानै लास्टिके जों बायद मातंनाय para area चुक्ति जों खोनाका जे मुंगे गामि दिगिबो थांगै नक रक सबायका थालिक रक सबायका नकनि माइ रक पैसा खायनाय एबं चिन पाराबो थानायखौ गान्धी नक रक सबायै सम रक माइ रक जतन एकरगै सायखिबायका जों दाबो कोनो रां खरसाफोर माया फायनाय फिनायबो करे जों अनेक बार सावो डिएफनो बसावो तिनिबो आं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बरकनो सागा रेन्जारनो सागा रतिरञ्जन सार ओंखाय अलक पाल फरेस्टार मुंगे गामिनि बन आं फोन बाय कलखाय सागा ओंखाय बसाव एसडीएफ उनको थ्रुते एप्लिकेशन दिदि एरफ्रे डीएम जदि अर्डार रिखांखाय जों थांनाय हनै बरक साव ना का कम कक दा हनो जादो सुजरा जे बिथिरिफोर 4 बा बिथिरि नंने प्राय 400-500 টাকা মতন বিথিরি যাক
nongni o Kan nangaba nang ek saptam bisi tai 10 15 din bagai raiti saitlangna na nang tak ses ke tuk sapa kari kheri jagna kai kani bisoro kanin mai tai yi kara kani motonga ta bis tu bagi abo no man sai mamla tak ka bang sai to ba nong jak sing ka tabu সরকার এখাবা হাপাং হাসতেনি খালাইজাক আইপি দুয়ে বিজেপি কথাওই মানে বরংনি থানি রাগো ও হাবানং রাগো হাপাংনি হাবানং রাগো থাকা ইননি ম অবহায় এসে কুমা খদিং যাক 사대 어떤 릴라랑 당해서 본승 동어봐 나는 꼭승 동어 사대 ngat se mo himu se khoti khai se go se kai khai to da sung go kicha mi cha mang kha ba ham ja go ni nor bo nuk thang khai him botoman kun phak khosana da tongara no bo jato nuk bai khana নেনি হারঙ্গ মাই সিমিনা দংমানি না তাম তাম মানে mai dong ne 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 mu kha to photol to go thai se mo hoite dorom pa hoite chakumra hoite khakul jato to pe mo go dam to da tit na na বসে মানে অনুমান ইয়াকে পরিমাণ নি ক্ষয়ক্ষতি খানা দারনি abo je khoti ma ka ba ba abo hai mai tai se mun ko mai borok ya na ba ma mi hang o to kechi kaisa se 150 টাকা লা মামি হাঙ্গা mai mi hang mai ru kechi kaisa se 150 টাকা 어찌스티지 사단에 당했다 নং অরাং বাইনি নে বসাবতি পরিণার হিনি দং মানে দা মাবনো ফালে মাখা কে নাবো বহাই to se je dai se bunyi hajra khai khai si hang kam la khai khai si ma khai ho khai tao ya bunyi ho ko se yang khai dong বলং হামক্রাই ka bo na sa na ni ne ang khati ma bo ma khati ma ya bono oro ma se ko ho khai samai ni ji ma tang ni ji ma chao ho khai তাকে তো বলং হামক্রাই নাইমো থাংরক ও জায়গা ইয়াকে ফরেস্ট রক অবরং নানাই ফাই ইয়াকে বরং মায়ুং বরংনাই বড় রক ও জায়গা তো থং Satang wati manjagui bolong hogui nokni malmata phalui yakni rang sebai mukiteng thaikiteng moso akrok kalajaimani hatibo phalui rang kisa misa ajina wansogui imang nugui busharok no lekha pura khlairnani thinangni bagu juda juda imang rabjak tongmani mayung bai katuli rijak bakya okanni lukuro habune thane tabusuk jora chubasu manya khun sabu sanya khun phia tabuk junjalo klaima bai tiprasa hamkraite bulong tang bedini mantri no kisa phai na phai jade hne kolai tongo mukiteng thaikiteng kaduli sobai reja khubar khaini lukuro Kedema jurode ulo Tripura Aguri Hangkai Authority Tongthai Tongni Holongkai Rizalai Shalkishani Bishingana Bobagra Khor Aguni Kaman Jumniu Karani Vivekananda Market ni Building Nok Phyoge Rizalai Hasini Montriokra Biblopumani Yang Krombai Abuni Bisitino Jashala Smart City ni Commissioner Soile Jadate Smart City ni Tangpantra Kiron Gite Athaya Thani Birai Naikha ये जो रोड डेवलप करने का रोड इसमें नहीं है तुम ले लेना ये रोड अलग से करना पड़ेगा ये बेसिकली इसको हम कवर और करने के लिए चौड़ा हो जाएगा थोड़ा स्मार्ट करो कवर करके इनफैक्ट इस पोल को थोड़ा ऐसे करा लेंगे हां आगे तो फील्ड भी बंदे को ग्राउंड फ्लोर में कर देंगे जगह खुली मिलता है कोने में उसको आधा घंटा जमीन दे देंगे ये वाला हटना है सर वो हमने बोला बीसी दिए कर दो नहीं उसको जाना पड़ेगा 1200 और 1300 लेकिन अपना बात की हाँ चलो our desire that the trial run can happen on 11th, 12th or 13th. The whole thing will go. इसको अभी हम नाप लेंगे इसका पूरा तो अब ये भी चला जाएगा इनका ये भी टूटना है सर इसको मैं बोल के गया था ये हटा रहा है जितना बचेगा वो हम कल तोड़ देंगे जांच वाच ये हमारे बंदे हैं सर जो
बीजेपी घुसेगा ये जो साइड में मोटा मोटा बना के रखा है ये सब ये वॉल इसका एक्टिंग करना उधर हो ये तुम क्या करो ये जो साइड में मोटा मोटा बना के रखा है ये सब ये वॉल इसका एक्टिंग करना उधर हो ये तुम क्या करो वो पार्टिसिपेशन करो এটা মানে হ্যাঙ্গিং থাকবে হিক বাই শতক পিতক মেন্টেল টর্চার খ্লাইজাগৈ সাকসাইজং কতক সরবৈ থিকা বসাই পাতিমুং পাতিকা মুবাগ্राखर आगुलनि कातासला आमसायो हिक बै साथक पितक मेन्टेल टर्चार ख्लाइजागै साकसाइजं थैनायनि दांखा बसाय पातिमुं बुबाग्राखर आगुलनि कातासला आमसायो साइमानका सालब्रुम रांकि सामिसा आजिउ अभिजित बर्धन बुफा नवदीप बर्धन बिसिबुरि सिकां ब्रंनो काई रिमानि खरकसा बसाबुरि बतंगो फियाबा हिगनो जे सानमानि रिउइ मानियाबाय बसायनि साकाव जरा जरावनो साथक पितक बुतक बख्लायो हिनै ककसिल जाखा बक्राजो सालगिसा सिकां बिहिक बसायबै वालायै बुफानि नग बिनि साजोनहत लाङै थांमानि लाइथांनाय हरनि जराव बसाय साकसाइजं कतक सरबै थिगा हिनै नखुनि बुखागदै साजाखा রাত্রে তো মা শ্বশুর বাদ দিয়ে আইসে বিশুদ্ধার আইসে স্যার বন্ধু নবীর সাথে হাজিছে এরপরে যে আমি গেছি কাজও এরপরে রাত্রে আইসি রাত্রে রান্দা বাইরা দিছি মা অভি ভাত খাইলা কম না খাইতাম না খাইছি এরপর আবার ডাকছি ডাক্কা সাইরা তারপর দরজা খুলছে খুললে সাথে ভাত দিছি বাতি খাইছে খাইয়া টেয়া সাইরা এটা তো কাজ আমাদের ফোন হয়েছে না তো শ্বশুরবাড়িতে কবে গেছিল শ্বশুরবাড়িতে কবে গেছিল আজ মনে কাল 17 দিন নিয়ে নাকি তা বেশি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কি ঝামেলা হয়েছে এ স্যার আমাদের এটা ফোন করছে না হের বাবুর দ্বারে কইছে ঝামেলা করছে যে আমাদের ফোন করছে না আমি স্যার बेमो कोरोना भाइरस निबुगै हास्ते गनागै लकडाउन साग्लायमानि बार हागतनि मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदी बेमो कोरोना भाइरस निबुगै हास्ते गनागै लकडाउन साग्लायमानि बार हागतनि मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदी महै जरा हामनायनि बिसिङाव सिख्ला कंग्रेसनि बखागदै हास्तेनि जुदा जुदा थायो नांगौमनि चामं नमुं बांनानै सामं बुतां यागो नाहारि सामं ख्लाय तंखा तासालो हास्तेनि कक्थनरि साखामनि ककवानसुगै कक्थनरि बिसिङाव मास्क सेनिटाइजार बागै हायनु हाय सुबा सुख्लायजाखा तामुनि हिनबा अ बेमो कोरोना भाइरसनि जरा हामियाव तंक संलुकुरनो कक्तमा सगलिनाय कक्तमा थुमायरनो हिनै साका सिख्ला कंग्रेसनि कासको पुजन बिसास आबनकारिब फाइनान्सियल सिख्ला कंग्रेसनि संसमा सालनो रगै विधानसभानि जुदा जुदा सेन्टार सिख्ला कंग्रेसनि बखागदै हास्तेनि सामं खमंगरै सिख्ला सिख्ली रगनो सामं रिदानि सेवक लांनानै सानमंगतै खरां तिसाजानाय हिनै साका सिख्ला कंग्रेसनि कासको पुजन बिसास त्रिपुरा इंचार्ज यूथ कांग्रेस तरफ से पूरा यूथ स्ट्रॉन्ग करें और बीजेपी हटाने के लिए हम पूरा युवा कांग्रेस का कोशिश किया। आज बीजेपी सरकार ने क्या युवा जो लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिला और रोजगार भी नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे बीजेपी सरकार हटाने के लिए और कांग्रेस सरकार आने के लिए। आने के लिए आपको क्या मतलब है? आज कल हमारा यूथ कांग्रेस फाउंडेशन डे, तो इसीलिए आया। आज अपनी सैनिटाइजर और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करा। বোনেরা যারা এজ এ ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়েও সবখানে নিউজ কভারের জন্য এই লকডাউন করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের সময়ও কাজ করে যাচ্ছেন অনবরত, তাদের প্রতি আমরা সবসময় হৃদয়শীল
এবং তাদেরকে খেয়াল রেখে তাদের সুরক্ষার নজর রেখে আমরা আজকে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেছি। আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ ইউথ কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট অর্ঘ কুসুম পাল, ওনার ইনিশিয়েটিভে এটা করা হয়েছে এবং উপস্থিত আজকে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেস অনারেবল সেক্রেটারি মিস কৃষ্ণা দাস ম্যাডাম। উনি এখন নতুন করে ত্রিপুরা ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ রয়েছেন। ওনাকে আজকে আমরা আমাদের পাশে পাওয়াতে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। ওনাকে সঙ্গে রেখে আমরা আজকে প্রোগ্রামগুলো সংগঠিত করেছি এবং আগামীকালকে আমাদের ইউথ কংগ্রেসের অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস ফাউন্ডেশন ডে 9th আগস্ট। তো সেই আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সারা ভারতবর্ষে মানুষ ইকোনমিক ক্রাইসিসে, সারা ভারতবর্ষে গরিব মেহনতি মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আগামীকালকে প্রত্যেকটি জেলা, প্রত্যেকটি অ্যাসেম্বলি ভিত্তিক, বিধানসভা ভিত্তিক আমরা যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে আন্দোলন সংগঠিত করব, যাতে আমাদের বেকার ভাই ও বোনেরা যারা রোজগার পাচ্ছেন না তারা যাতে রোজগার পায়, ভারত সরকার যাতে তাদের দিকে দেখেন, রোজগার যাতে যুবক যুবতীদের দেওয়া হয়, সেই স্বার্থে আমরা আগামীকালকে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করব ইউথ কংগ্রেস ফাউন্ডেশন ডেতে। खग राशि रांनि मरकनि हिउइन खबै रमजाखा खरगनि फिउजनि मानि बानिया खालायनाय पातिमु फासाल हरक खय आगुलिनि अफिस जिल्ला गोसपारा आमसायाव खग राशि रांनि हिरोइन खबै रमजाखा खरगनि फेकजानि मानि बानिया खालायनाय पातिमु फासाल हरक खय आगुलिनि अफिस जिल्ला गोसपारा आमसायाव खरगनि रमजांनाय इंखा सुरब कुमार रायते प्रदुत नदी मजुमदार पुलिस रंनि बिसिंतै साइमानखा फासाल हरक फेकजानि मानि खबै सुरब कुमार रायनो रमानि आमसानि लुक्रक ते पुलिस रंनो कोक्तमा रहरजाखा हिनै कोक्तमा मानमानि लगे लगेनो थाङै सुइका खवाय थाना पुलिस र यागलो सुरब रायनि थाने रुतुगै हिरोइन मानखा अलबनो जेरै सोंमानि बिसिंतैनो ते खरगसा फेकजानि मानि बानिया खालायनाय प्रदुत नदी मजुमदार न रमखा यागलो पुलिस रक शाखा আজকে আমরা মোবাইল ডিউটিতে ছিলাম। আমাদের পেজ জড়িয়ে পিছনে আনুমানিক রাত্রে 9টা নাগাদ আমাদের কাছে ইনফরমেশন হয়েছে একটা লোককে সামথিং নেশাজাতীয় দ্রব্য দিয়ে দ্রব্যসহ আটক করে রাখছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ইনফরমেশনটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার শ্রী উত্তম মণিকে আমরা জানাই। তো গিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্পটে গিয়ে আমরা ওইখানে সৌরভ কুমার রায় নামে একজনকে আমরা পাই। তখন তার দেহ তল্লাশি করে আমরা তার কাছ থেকে 8 কোটা হিরোইন সহ তার কাছ থেকে পাই। তখন তার কাছের থেকে জিজ্ঞাসায় আমরা জানিতে পারি যে সে পার্শ্ববর্তী বাড়ি শ্রী পদ্মুর নন্দী মজুমদারের বাড়ি থেকে ওগুলো নিয়ে আছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওইটাও দিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওনার বাড়িতে যাই। ওনার বাড়িতে আমাদের পাবলিক উইটনেস সহ আমরা তার বাড়ি চার্জ করি। অ্যাকর্ডিংলি তার বাড়ি চার্জ করার পর ওই প্রত্যন্তী মজুমদারের বাড়ি থেকে আমরা টোটাল 128টা এসপি ক্যাপসুল উদ্ধার করি এবং সঙ্গে 37টা হিরোইনের কোটা আমরা তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করি। বাজার মূল্য কত? যার আনুমানিক বাজার মূল্য আনুমানিক 1 লক্ষ টাকার কাছাকাছি হবে। স্যার, যে মজুমদার বাড়িতে গিয়েছেন এটা কোন জায়গা? এটা আমাদের অফিস টিলা এনপিসি পাড়াতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদেরকে ওই ব্রাউন নেশাজাতীয় দ্রব্যগুলি আমরা সিজ করি স্পটে এবং আমরা 2 জনকে তাদেরকে আটক করে আমরা থানাতে নিয়ে আসি। আপনারা যে জিনিসগুলি পেয়েছেন, যে ড্রাগস বা ক্যাপসুলগুলি, আপনারা তো বাজেয়াপ্ত করেছেন, থানাতে নিয়ে এসেছেন। আমরা ওগুলো সিজ করে এবং জায়গাতে স্যাম্পল ড্র করে আমরা ওগুলো সিজ করে নিয়ে এসেছি। যখন সিজ করেছেন এলাকাবাসী বা আশেপাশে কেউ ছিল নাকি? হ্যাঁ, এলাকাবাসী সাক্ষী ছিল এবং তাদের উপস্থিতিতে আমরা ওগুলো সিজ করি। থ্যাংক ইউ স্যার। खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु बुखु फायुं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगनति तमुं केबुनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंखे
Swrangchati TV channel by mangjuna bagai koihoro जों चेराय रमनति पान्दा लाइने चिनि निकुमा एडवाइजर समनि नियर बाय कस्मोपॉलिटन क्लब कोक्तुक नंबर 913812305689 एबा 9366560798 कोकब्रोक नंबर बाय करना बागै कोइहरो जेरं इंस्ट्राक्ट खाने बागे बनाजा बर थांनाय साबन थांनाय साबन सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला चुखलाय पालाय थाने बागे बरमनि बागे बिनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम शेप्तंगो निनि आने साबा नग आरिमनो नगो तक्तते हाबन नगो तक्तते एबा जे प्रोपना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai koshi nazo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro kerengdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kernet mano tam nehanba bufro tam rompat duri thang ke bosiriga hani bay jora tong chane pajane shak turte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarokni chamung mui sungthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaishabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chanan bagai Tini sibino kerengshidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklom koktang Koktwma busha scenario ni bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel haseba kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sine kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya ro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khlai juda juda koklo koktang Koktwma busa siri rok ni shingro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khlai jangai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te
Haini bai jero koglop koktang koktwma busha rongno Swrangchati Koktwma channel koglop koktang koktwma busha porimung patani bisingte awe khanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jero shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang koktwma busa khorang bai shawi khnarajangnai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koklop koktang koktwma busa porimung pandago jerok simung hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yafarnai tei bisi khonoi jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abdi rongo sai sai bisi bo waisa sokat ajagnai abdi rongo sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karei bisi bo waisa Kokborok Kokrobai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel bisingtei aro simung honai rong simung sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrobai hamjangnai khurbai kereng sikrengro norok leriawi dakti khalaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel reja koktuk number bai kerengai norok simung hori mankha Paithago Kokborok Kokrobai hayune kuchuk khamplayo achukthai manthunu hwnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai